Saan? Ayun o, yung naka-oris na sombrero. Hindi naman kaya yan. Tricycle yan. Good morning. You say good morning. Good morning. Good morning. Pa-check up namin si Pogi. Oh, no, no, Check no, up natin no. si Pogi kasi may ubo. Diba? Wawa. Mawawa si Pogi, may ubo. Nanto ka pa kasi napuyat ka rin kagabi. Tignan nyo guys, oh. Ano pa ako? Ano hagar? Haggard. Haggard ka pa. Haggard ka ba siya? Haggard.